morning, guys. Oh my gosh, umaga pa. So, the time is 3:23 ng umaga. And hindi ako nakatulog at all. So, ayan, naka-ready na tayo. Today is Sunday. And we are going to the market. So, nasabi ko sa inyo sa previous vlogs ko na magbebenta ako ng mga second-hand na damit ko as well as yung mga natira sa live selling na mga brand new. So, yun, dadalhin ko sila, ibibenta ko sila dun sa market. So, we're going sa Belmont Forum, yung tawag dun. So, sa car park siya ng isang mall. So, they open at 5:30, they close at 10 ata o 10:30 kasi mag-open yung mall ng 11. So, kailangan ng car park. And, yeah, the car park, of course, kailangan ma-empty before the mall will open, diba? So, yeah, that's the drill every Sunday. So, merong mga specific, tawag dito, suburb. Yeah, yung tawag nila, guys, is swap meet. So, yun yung tawag nila every Sunday market. Ayun. So, I don't know why they call it swap meet. But, yeah, so, natatandaan ko, nung bago pa kami dito sa Australia, 2012, dinadala kami ng papa ko dyan sa mga Sunday market. So, we went to Canning Vale, saan pa, Carignac, and then, yeah, Belmont. So, yeah, dun kami bumibili ng mga damit namin, mga second hand lang, and super, super mura. Dun kami bumibili, and tamang-tama that time, it was winter. So, kailangan namin bumili ng mga long sleeves, kasi nga, we're from the Philippines, and, wala kami masyadong nadalang long sleeve na damit. So, that was April, when we came here. So, yeah, I'm just cooking noodles. Dadalhin ko dun. My kuya will be here maybe in 20 minutes. Sabi nila 3:30 or 3:45 nila ako ipipick up. So, yeah, they will just message me pag on the way na sila. But, yeah, I'm ready. So, pa-outfit natin. Ito lang. Co-ords to siya. Saan ko ba ito nabili? Nakalimutan ko, guys. Cathy Sells EU ata nung nagla-live pa si Ate Cathy. So, yeah. So, ready na yung mga coins natin. Nandito na sa box na to. We have the calculator, the tapes, the paper, marker. Ito lang yung bag na gagamitin ko. Ayan. And then, my jacket. Kasi malamig siguro sa labas. So, yeah. Ang agang-aga pa, guys. And marami na siguro nakapila dun ngayon. Kasi sabi ng sister-in-law ko, may tinanungan siya nung last time. And sabi nila, 2 AM nandun na sila nakapila na, guys. Kasi, yeah, if you wanna get a good spot daw, you have to come early. Kain tayo, guys. Wala pa sila eh. Pancit canton and the toasted sliced bread. Masarap to sina-sandwich. Ganyan. Hindi ako makatulog. My gosh. Sabi ko, umaga na, hindi pa din ako nakatulog hanggang sa dumating na si Navi. Kasi may competition sila kanina. And nanalo siya. Nanalo siya, guys. Sa grupo-grupo lang nila, hindi yung sa isang competition. So, sa grupo-grupo lang nila. And he won 120. Siya na talaga. And kailan yun? That was Sunday too. Yeah, Sunday as well last week. Ano naman yun, mga Vietnamese, ano naman yun, competition, lahat sila Vietnamese. Nanalo din siya. I think he was a runner-up. Meron siyang medal actually. Ayan, nung umuwi kami, pinasuot niya kay Mia. So, he was a runner-up. Kasi may ibang nanalo. Second, first, and yung champion. Baka maubos ko to before kami umalis. Tapos sila, guys. Good luck mamaya talaga. Good luck. Kasi after namin mag-Sunday market, pupunta pa kami sa Auntie Nivi. Doon kami nagla-lunch. And then, minsan umuwi kami mga 2:30 or latest 3. Tapos pag uwi namin dito, rest konti, maliligo. Hindi punta na naman sa bahay ng parents ko kasi din kami magdi-dinner. Good luck talaga sa atin kung may tulog tayo. Ang dami kong ibebenta, guys. Kaya lang, hindi na siya kasya sa car. So, yung iba hindi ko dinala. Baka next week.
try natin magbenta ulit. Hindi nga ako pinayagan ni V. Kaya lang, pinilit ko lang talaga siya. And okay siya kasi may kasama ako. Ayaw niya na mag-isa lang ako. So, yeah. Sabi niya, you don't have to. Just donate it. You don't need to do that. Sabi ko sa pagkadami-dami nito, kahit ibenta ko ng $2, sabi ko sa kanya. Tsaka gusto ko din kasi magbenta-benta ba. Like, kaya nga nag-live selling ako. Kasi mahilig ako tawag dito? Yun, magbenta-benta. Nung bata ako, guys, my gosh. Actually, me and V used to do that before. Kasi nag-work siya sa brother niya. And yung brother niya may shop, mobile shop. Sila yung ano tawag dito? Nagbebenta ng mga mobile accessories, yung nagfi-fix ng mga phones. And yun, nung time na yun, magkasama kami nagbebenta ng mga accessories sa Sunday market din. So, ayun, na-enjoy ko din yun. And then, kung magkano yung nabenta namin, may commission kaming dalawa. So, yeah. Na-enjoy ko din yun. Kaya lang, ang aga-aga naming nagigising. Pero, okay lang kasi na-enjoy naman namin dalawa. Kaya, ano yun, one of the best memories namin yung dalawa. Kaming dalawa lang, cute-cute. So, yung pupuntahan natin ngayon, nakabenta na din kami doon ni V. And then, sa isa pang mas malayo dito, mga 40 minutes drive, 45 minutes drive, Canning Vale yung tawag, Canning Vale Market. Doon merong mga food trucks and mga stall, mga food stall. And ngayon, excited ako guys, magbenta. Kaya hindi ako nakatulog. Feeling ko nga, hindi ako nakatulog kasi excited ako. Nakaloka. Pero nakatulog din kasi ako kanina ng hapon. And mga 5:30 na ako nagising o 6. Diba? Kaya siguro hindi ako nakatulog agad-agad. Ito na lang natira. Konting-konti na lang. Oh my gosh, hindi ko pa maubos. Nandito na kami guys. Si Manoy nandun. Ito yung isang bay. And then nandito yung dalawang base sa kabila. Ang dami ng taken na lahat. Taken na lahat. Ang daming naka-reserve. Kasi ang aga nila. Kami na 4:30 na nakarating. Andyan na si Kuya. Ayan. O, diba? Madiskarte din kasi sila. Naka-line up pa yung mga tao. Tapos, nilalagyan nila ng mga kung ano-ano yung bay para sila dito mag-park. Ayan si Kuya. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. Hi nako guys, may nakaaway pa ako. Sinave na nga namin yung yung bay namin. Kinuha niya pa yung trolley namin. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want.
just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, we'll see. If we get a car, drive someplace far. Yeah, we can go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. Baby, make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I, wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, you and I. Natapos na kami guys, hanger. Kanina pa kami nag-hanger. Magsi-7 na? 7 na ba nang? 7 na. May araw na finally. Ayan na yung mga damit namin. Madami na din kaming nabenta. Wow! Yeah, andyan sa kabila yung, ito yung kay Ate Pearl. Dito naman yung akin. Tapos meron pa akong hindi nahangan dun. Ang dami. Tingnan niyo sa Ate Pearl, andun na siya. Shopping din siya. Shopping din ng seller. Nabusy kami kanina guys. Ang daming pumunta dito. Mga Pilipino. Andun na siya ulit. Ayun na siya. Pumipili na siya. Iniwanan niya pa yung pink na dress. Ang ganda nun. $3 lang. Pinuunahan na siya. Pack up time na. Maya-maya. 10:30 daw yung ano. Pack up dito. Ano pa lang guys. 10 pa lang. Ayan. At least nabawasan. O diba? Ang daming shoes kanina. Ilang shoes na lang yan dyan. I see it in your eye. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I, wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Nasa car na kami. We are done selling. Tapos na guys.
mga 10 siguro tulog siya. So now, we're going home. I-drop lang nila ako sa bahay. And then, punong-puno yung karting na niya. Tadan! Tadan! Diba? Wala pa tayong tulog, guys. Kamusta na mag-yarn? So, uwi na tayo. And then, hindi ko alam what time kami aalis. We're gonna go to have lunch sa bahay ng Auntie Bibi. Dami pa din, pero malami din tayong nabenta. 160 yung benta natin. So, which is good na, no? Sa ilang oras. How many hours nandun? Well, 4:30 nandun na kami. 4:30 to na. Basta, madilim pa, nandun na kami. Kasi nag-open ata 5. Yeah, so okay na din. Di naman ako inantok dun, guys. Mawiwili ka din kasi ano, ang daming pumupunta, bumibili. So, yeah. Let me open. Can you open? Ah, what happened? You miss mommy? Did you wake up without mommy? When Daddy was up, and Daddy woke up and then Daddy wake you up? I wake up myself. Oh, you wake up by yourself? You have to change clothes. Oh. Look what I've got for you. I've got this from the shop. Close to mommy, not the shop. Someone's selling it. It's a very cute dress I have. So many dresses for you. Do you wanna see? It's the green and blue. Yeah? Close your eyes. Close your eyes. I've got a surprise for me. Ready? Are you ready for the surprise? Mommy, I want to close it like this. Okay, ready? 1, 2, 3. Open eyes. It's Tinkerbell. Mai mốt là anh sẽ làm bơm xịt lên cái chỗ mà bây giờ cái cống nó nằm ở giữa rồi cái phẳng cống đó cái chỗ đường đi đó có phẳng cống mai mốt là bơm xịt bơm cát lên đó luôn là cái sợi chơi đó, hiểu không? That's Tinkerbell. Tinkerbell got Đó, wings. thì 4 mét And đó, close xong eyes cái again. đường đi á, em sẽ Close eyes again. làm cái Binigay sa akin ito ng sister-in-law ko, guys. Binibenta niya din. là tận dụng cái cống đó làm cái đường đi luôn. Sabi niya, gusto mo ito, bigay ko sa'yo. Pero meron na din akong design na to. Pero, Mommy, look. yeah. Look, Mom. Close your eyes. I'm gonna have another surprise. Tính làm cái đó để cho nó nuôi gà con. Yung mga dresses na to, nabili ko dun sa nagbibenta din. Can I see now? Yeah. And $8 lang siya, guys. And yung ano niya, yung brand niya is Kmart. So yung mga totoo niyang price is $20. Tapos $8 lang yung benta niya doon. So mga bago pa siya, may mga tag. Tapos $8 lang sa kanya. 8 na your food, boy. Now you need to change na so you can go to Lokhaon Lama. This is size 5 daw. Size 5 daw. So di ako pumili nito. Siya yung Dali didn't even give me ketchup. I'll get ketchup, okay? I'll put that in there. That's yucky niya. Tại vì em muốn nuôi cái diện tích nó thừa. Em muốn là giống như 4 chuồng đó, mỗi chuồng có 10 mấy con. So, nung mili ako ng mga dresses na to, yung nagbebenta, guys, nagpapak na siya, 10 pa lang. So, nagpapak na siya ng 10 pa lang. And sabi ko, wala. Kasi sabi ng sister-in-law ko, nandun lang siya sa bandang doon. And tapos, nakita ko yung picture na kinuha ng sister-in-law ko na parang siya yung nagbebenta ng dresses. So, tinanong ko siya, sabi ko, saan yung mga kids dresses mo? And sabi niya, I already packed them. Diba? Pero sabi niya, I can show it to you. Tapos, ayun, kinuha-kuha niya lang tig isa-isa. Tinanong niya lang ako kung anong size gusto ko. And, kung how old na si Mia. And then sabi ko 3 years old siya. Pero yung una niyang binunot, size 3. Hindi naman kasya kami yung size 3 maiksi. So ayun, yung mga binunot niya size 5, size 4, which is good. Ito, Mia, look!
Là phía bên cái hàng rào ở bên cái chuồng heo là cũng cây mà nó qua cái phía bên hàng rào Minnie Mouse, yeah, long sleeve. nhỏ lại. You can wear this to daycare, long sleeve. Yeah. Ít lại. Yeah. Thì giờ 14 And 14 cây Barbie. là cái tường ra 2 mét. Another Barbie, size 5 to guys, but that's okay kasi pwede niya din naman masuot. Next year. 3 mét. Mommy. And look, there's more. Cái cây xoài mình trồng This? phải là từ cái tường ra It's ba big. Oh, that rưỡi tới 4 mét. time. Look, this. Mommy. Oh, the Mommy, princesses. yes. Mommy, but I know. Moana. Tại vì em muốn trồng cho nó gần với cái I know who's that crown. I know cái who's that crown. That's the beach. Who? Beach. Princess. Beach. The beach princess. This one first. Bell. Khỏi sợ nó bị dướng dướng hiểu không? Tại Wanna. mấy cây xoài đó thì nó hơi bự, cái đàn nó hơi bự này nọ rồi đó. Nó mình trồng lối ra quá thì nó muốn nó ăn gian qua kia. Cinderella. And this one? You know this? Rapunzel. Good job. And this? I don't know. Hala, sino yung green? I don't even know the green one. Sino yung green? Mình xem xét rồi sao có thể là mình ra cái Who's the máy green one? ra tới đó I don't know the cái green cây nó lên tới Maybe đâu cắt it's nó đó. Selena. Cắt cho nó lên Lina? cái rãng lên luôn á. Oh, not sure. Alright, Đúng rồi, next. đúng rồi. Oh, this one you will love. Thì mình ăn gian đó, giờ mình ăn gian được nhiều Another Minnie Mouse, a pretty one. Nói nè chị giờ mới cũng vừa đám tụi nó giờ Baby, do you like your dresses? dresses? Yeah, that's nice. Always sunshine. Yeah, always sunshine. Mày kêu thằng ấy đi làm cái office lại cho mấy cái đèn á. Nó ở đâu vậy? Nó bên phòng hay là ở đâu vậy? How much? Không, cái thằng mà Please. Don't thằng cũ đó là landlord my kìa. sunshine Nó có đâu? away. Well, sunshine. Ủa? Nandito na kami. Tingnan niyo pinagagawa. Kaya tapos nang namin kumain, guys. Busog na busog ako. Oh, ano naman yung gagawin niya sa bag ko? Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình đã đến Đà Nam và chúng ta cùng khám phá khách sạn Đà Nam xem về ở đây có gì nữa và nó có như là những khách sạn. Nandito lang sila Yan. Nanood ng TV. Ala, nakita niyo yung chocolate ko. Binakon ko yun kanina sa market. Para my snacks. Don't eat that, ha? You already have lollipop. Binigyan siya ng lollipop ni, ano niya, local. Huh? You don't want this? How about you give to Loma? No? You're shared, Loma. Say, Loma, you want? Khoái khoái chạy nước miếng rồi. Đây thì có cái bàn nguyệt để có thể là ngồi nói chuyện gì đó ha. Còn đây thì cũng có cái kệ để Ăn đi. She said eat it. đó thì cái bàn nữa. Ở Yeah. Loma said, yung ang đi. You eat it. nhà bếp là đây, phòng bếp. Thì có đầy đủ Okay. dĩa, tô, ly, tách, bầu nam, muỗng, đĩa. Hello guys! Oh my gosh! Medyo mahaba-haba din yung tulog ko kasi That mine will taste so that. that's yours. Be careful with that. So, ayun. Nung nandun kami sa bahay ng Auntie Navy, nakatulog ako guys sa couch the whole time. Tapos nagigising-gising lang ako pag ginigising ako ni Mia. And then, pag uwi sa bahay, tulog ulit ako. So, I think nag-ready kami ni Mia mag-shower mga 5:45. So, ngayon, 6:25 na. We're going to my parents' house. Si Navi may laro ulit. So, umalis ulit sila ng cousin niya. And yung Auntie Navi nagpadala ng lobster na super laki. Ma? May, ano ko di, may lobster ko di, dalawang ko da. I-boil na lang. Oo. Ika, nakita ka. Buhi pa. Okay, lang. Buhay pa. Oo, di na lang lutuan. I-boil lang ni. Oo, i-boil na lang, no? Ang lobster. Dala sa kami ng lobster sa to. Sige, Boil nakakadun lang. kami. Meron palang pag-gift si Mother sa atin. Ito yung pag-gift niya. Binigay niya kanina kasi ano kami.
Kinuha namin yung car kanina doon. Aww, may pa-watch tayo, guys. Tingnan nyo naman. Look! You wanna open Mommy last present to Mommy? Nag-stop din kami kanina sa Buba Boba. Nag-request ang bata ng babuti. Oh, dali, open. Yeah, open it. Oh my God, that is so beautiful. Ito din yung hinahanap kong shape. Yung pa, ganyan, rectangle. Oh my God, that's a lot of, this one. Diamond, so glittery. Ay! Oh my goodness, Mia. That's so pretty. And what did you get for me? And Daddy? What did you get for my birthday? What was it on my birthday? What did you get me? What did you buy with Daddy? Perfume. Perfume! Did you choose it or Daddy choose it? I choose it and Daddy choose it. Aww. That's so nice of you and Daddy to get Mommy a present. Let's go, baby. Lobster. Oh! Tsaka go. The big lobster. Oops. Ah, guru. Galabaw gid. Okay na na. Gila sa magulag-ulag. Basta magulag-ulag pa na sa karon. Kain tayo. The lobster is cooked. Our crispy pata. Binili nila. Spring roll. Our sausawan. Sarap ng, guys, lobster. My gosh. They're still heating up some food. So, ako nakuha. Bugay na nag-sell na dito sa Pimas. Oh, wow. Last year pa na ka! Ako yata ko tani na ako kasi niya tamo naman. Wow. Meron siyang bagong, toy. From who? Unicorn niya. Mommy love. You like that niya? Oh, gusto niya kaon. Hindi alam paano niya kaon. Stop talking. Oh, how does it stop talking? I think press the legs. Press the legs there. You see this? You stop. Nanonood siya Power Ranger. Tingnan niyo. Power Ranger. Yeah. Ano sila inahambal? Story sa. She's reading a story for you, huh? Oh, so cute. Oh. Hindi niya siya nagpapamassage. Happy siya, oh. Is that good? My back is hurting too, Mommy. Your back is hurting too. And yung reason niya, kasi para lang makapag-massage. Stop pressing it, otherwise it's gonna break. You like it? Wow. Oh, tell Daddy Lo how you spell his name na. Tell Daddy Lo, go. D-A-M-M-Y. Good job. Go. Whisper to Daddy Lo. Say, Daddy Lo, I know how to spell your name. Go. Dali, go. Go. I don't need to, Mommy. Mommy wanna rest and stay here. Oh, okay. Thank you very much. I love you. Oh, boy, may pa-help pa siya. Oh, thank you very much, Mia. You're such a lovely girl. Love you. Oh, sweetie pie. Oh, tell Daddy Lo how you spell his name na. Oh, nagpa-wait. Tingnan nyo, nagkilo pa siya. What's the number? Oh, lolo. Oo, go na. Hello guys! Nasa room na tayo. Medyo kanina pa kami nakauwi. Si Mia bumaba kasi dumating daddy niya. So, andun pa siya sa... Ang sarap ng pakiramdam ko sa likod kasi nag-massage ako dun ulit sa bahay ng parents ko. And maganda yung massage na yun, in fairness. Ngayon lang namin siya na-try. Ngayon lang siya na parang na-open ni Papa. Ang tagal ko na binigay sa kanya yun. But yeah, anyway, si Mia din. Gusto niya din massage sa likod. But yeah, that massage chair was really good.
Anyway, ayun. Matutulog na ako, guys. Yeah, yun lang yung vlog natin today. And wala pa akong maayos na tulog. So, pero at least nakatulog tayo kanina. And antok na ako, guys. Pero yung bata nasa baba pa, gusto ko na siya sana mag-toothbrush and patulugin na. Kasi late na din, guys. 10 na. At least successful yung first benta natin sa market. Naka $160 tayo. Plus pa yung binayaran naming bay kasi $10 each bay. So, 3 yung kinuha namin. So, hati kami ng sister-in-law ko tsaka kuya ko.